Halo pemirsa, Info Dunia kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, berikut informasinya untuk Anda. Kita awali berita pertama pemirsa, drone bawah air membantu mempelajari dampak perubahan iklim pada terumbu karang di Australia. Drone otonom ini memakai navigasi kecerdasan buatan dan sonar untuk mempelajari kejadian pemutihan karang secara massal pada ekosistem terumbu karang terluas di dunia ini. Drone bawah air yang disebut Hydrus ini menggunakan kecerdasan buatan untuk mempelajari terumbu karang. Great Barrier Reef di Australia telah dilanda pemutihan karang besar-besaran yang dipicu oleh air laut yang lebih hangat. Dengan bantuan Hydrus, para ilmuwan kelautan berupaya melakukan survei yang lebih akurat dan teratur untuk lebih memahami dampak perubahan iklim. Pimpinan program ReefWorks di Institut Ilmu Kelautan Australia menjelaskan manfaatnya. Dive teams can only see so much and go so far. And that's where we've had to augment our survey methods to include the use of robotics, just to enable us to scale, to go deeper, to operate in areas where predators like crocodiles and bull sharks and jellyfish now routinely reside. Hydrus beroperasi secara otonom penuh dengan jangkauan lebih dari 8 km dalam waktu 3 jam. Drone ini bisa masuk hingga ke kedalaman 10.000 kaki dan merekam video dengan kamera 4K beresolusi tinggi. Drone ini memakai sonar ke arah depan dan navigasi kecerdasan buatan. Menurut manajer produk bawah laut Advanced Navigation, teknologi mereka digunakan untuk membuat peta 3 dimensi terumbu karang. We're working on coral mapping with the Australian Institute of Marine Science, and what they're trying to do is map areas of coral to detect change within those areas, which they can then use to extrapolate and model the entire reef. One of the benefits of having a robotic system is that it goes back to that same location every single time, and it takes the same photo from the same orientation every single time, which is really, really difficult to achieve with a human diver. Great Barrier Reef telah mengalami 6 kali kejadian pemutihan lokal sejak tahun 1998. Karang yang memutih dapat pulih jika air mendingin, tapi jika suhu laut tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama, karang akan mati. Para ahli oseanografi mengaitkan peristiwa pemutihan massal ini dengan perubahan iklim. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Polusi dan perburuan memukul populasi banyak satwa liar pada awal tahun 1900-an, termasuk burung pupin Atlantik yang ditemui di pantai timur laut Amerika dan sejumlah negara Eropa. Perubahan iklim juga menekan populasi burung laut ini, meski upaya konservasi telah memulihkan populasi liar di Amerika Serikat. Negara bagian Maine di pantai timur laut Amerika Serikat menjadi salah satu habitat bagi burung puffin Atlantik. Sering disebut badut laut, betet laut, atau beo laut, burung puffin adalah burung yang tinggal di 3 dunia. Bisa terbang, bisa menyelam mencari ikan, dan bertelur di lubang di bawah tanah. The weather has been a little bit of a challenge, very rainy, cold, wet, but puffins nesting underground aren't as vulnerable or susceptible to problems that way. Puffin Atlantik sempat hampir punah di Maine akibat perburuan dan kehilangan ikan yang dimangsanya. Jumlahnya bahkan sempat turun tajam pada awal abad ke-20 ke hanya sekitar 70 pasang di sebuah pulau kecil di lepas pantai Maine. Organisasi pelestarian burung The National Audubon Society lalu mengencarkan berbagai langkah konservasi, termasuk introduksi puffin dari Kanada yang masih spesies yang sama. And that work was successful, took a long time to achieve success, but through perseverance and hard work, puffins were restored to 2 colonies here in Maine and have colonized others since then. So it's been amazing, an amazing success story. Populasi puffin di Maine sempat terpukul pada 2021 saat hanya 1/4 burung laut ini akhirnya berkembang biak. Seabirds are long-lived, so that's the good news. If they fail 1 year, 2 years, 3 years, a lot of them live 25, 30, 40, 50. That means you can have a number of years that you can fail. And if you're alive the next year, you can try again. The real problem, though, is now we're getting a lot of failures in a row. Sejak 2021, pertumbuhan populasi puffin relatif stabil.
even though climate change is really impacting their ability to raise chicks, that hasn't had any ramifications for the size of the adult population yet. Dampak perubahan iklim inilah yang terus dipantau. When we have warming conditions that are over a long period of time, that's several years of low forage prey base for seabirds. When we have conditions where there's a break in that, such as, for example, if the conditions are cooler, wetter over the summer, then the prey base for those seabirds is likely to be sort of higher fat content, higher quality, and we would expect a better survival rate for those birds in the next year. Dari hanya puluhan puffin yang terpusat di satu pulau saja pada awal abad ke-20, saat ini ada sekitar 3.000 puffin tersebar di berbagai koloni di sejumlah pulau di lepas pantai Maine. Dari Portland, Maine, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Negara bagian New York, Amerika Serikat telah melegalkan konsumsi ganja rekreasional sejak Maret 2021. Namun kini banyak toko ganja ilegal bermunculan di setiap sudut kota New York. Dalam festival ganja baru-baru ini di kota New York, para peserta secara terbuka menghisap ganja di depan umum. Hal ini berkat peraturan New York yang baru-baru ini mengizinkan warganya untuk menghisap ganja, termasuk di jalan-jalan kota. Meski konsumsi ganja di tempat umum diperbolehkan, sumber-sumber ganja tersebut tetap menjadi masalah. Di negara bagian New York, lebih dari 100 toko legal bersaing dengan ribuan toko ilegal tanpa izin yang bermunculan dengan cepat setelah ganja dilegalkan. Undang-undang hanya memberlakukan denda pada toko-toko yang tidak resmi. Ini membuat orang membuka toko ilegal tanpa rasa takut. Tapi bagi pemilik toko berlisensi seperti The Travel Agency, ada tekanan finansial. It's supposed to be a $4 billion market here in New York State, and I think last year the licensed stores only did around $40 million. And the hope is that we'll be able to open up more legal stores once we shut down the illicit shops. Untuk membendung maraknya toko ilegal, Dewan Negara Bagian New York baru-baru ini memperluas wewenang pejabat negara bagian dan lokal untuk menutupnya. Namun, para pemilik toko tanpa izin berpendapat bahwa keberadaan mereka tetap dibutuhkan. Closing down all the shops is the worst thing you can do. There's 3,000 plus smoke shops in New York City. There's 55 legal dispensaries. So you're going to take the customer base from 3,000 illegal smoke shops and mob the dispensaries. Nobody's going to want to wait online just to buy weed. John Kajia dari kantor manajemen ganja New York membantah anggapan ini. Ia menyebut ada risiko kesehatan terkait dengan toko ilegal. We don't know where these products have come from. They are not tested. We don't know what standards they have been produced by. And so truly consumers have no idea what they're consuming when they purchase from these stores compared to the legal stores where the products are regulated, tested, and grown right here in the state of New York. Akhir Juli, Gubernur Negara Bagian New York dan Wali Kota New York mengumumkan telah menutup 1.000 toko ilegal. And now, because we took down these illegal competitors, we now have 152 legal dispensaries across the state, and that is growing by the week. Kantor gubernur mencatat, apotek-apotek ini telah melayani penjualan senilai $312 miliar atau 5 triliun rupiah dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap menjamurnya toko-toko yang menjual ganja secara ilegal atau tanpa lisensi, seperti yang ada di belakang saya ini, adalah jumlah atau harga dari lisensi yang tergolong mahal, yakni $7.000 atau sekitar 114 juta rupiah dengan masa berlaku hingga 2 tahun. Namun ini menjadi salah satu cara atau strategi dari pemerintah kota New York untuk bisa memonitor dan juga mensupervisi kualitas dan juga keamanan serta keselamatan dari produk ganja yang dijual kepada para penggunanya. Dari Queens di kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, Rusia membebaskan belasan warga Amerika Serikat dan Eropa yang ditahan atas berbagai tuduhan, termasuk wartawan Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya juga membebaskan 8 warga Rusia. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa menyepakati pertukaran tahanan dengan Rusia. 24 tahanan dikembalikan ke negara asal, termasuk 16 yang pulang ke Amerika atau Eropa. Menurut Presiden Joe Biden, pertukaran tahanan ini terjadi berkat diplomasi kuat dari Amerika Serikat dan dukungan dari negara-negara sekutu. This deal would not have been made possible without our allies, Germany,
Poland, Slovenia, Norway, and Turkey, they all stepped up and they stood with us. They stood with us. And they made bold and brave decisions. Released prisoners being held in their countries who are justifiably being held. Pertukaran tahanan terbesar sejak akhir Perang Dingin ini mendapat respons positif dari analis dan aktivis HAM. Well, we are obviously delighted, thrilled, and relieved that all of the people who were unjustly imprisoned, who on politically motivated charges, have been freed, and we're delighted for them, and we're delighted for their families. Di antara 16 warga negara barat yang dibebaskan Rusia adalah wartawan The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva, wartawan Radio Free Europe, Radio Liberty, yang merupakan organisasi terafiliasi VOA, dan Paul Whelan, mantan marinir Amerika Serikat. Evan Gershkovich dan Paul Whelan dipenjara atas dakwaan mata-mata, sementara Alsu Kurmasheva dipenjara atas dakwaan terkait tulisannya mengenai Ukraina yang dianggap sebagai berita bohong. Masing-masing dibawa ke pengadilan di Rusia dan dipenjara dengan tuduhan yang menurut pemerintah Amerika Serikat dicari-cari dan dipertanyakan keabsahannya. Analis mencermati kasusnya tidak demikian untuk 8 warga Rusia yang dibebaskan. It's also important to point out the moral asymmetry in the type of prisoners that have been released. On the Russian side, it's cyber hackers, sleeper agents, and in one case, a prisoner who was convicted of murder in Germany and was serving a life sentence. On the side of prisoners being released from Russia, it's primarily journalists, human rights activists, and anti-war protesters. Meski dianggap sebagai kemenangan diplomatik bagi pemerintah AS, analis juga mempertanyakan dampak pertukaran ini. One always has to be worried that exchanging prisoners, political prisoners for criminals will only encourage rogue states, not only Russia, but other states as well, from taking innocent foreigners as hostages and using them as bargaining chips. Meski menyambut positif pertukaran tawanan ini, Deplu Amerika Serikat menegaskan takkan menghentikan upayanya membebaskan warga Amerika Serikat lain yang masih dipenjara di Rusia atas beragam dakwaan yang dipertanyakan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, bursa saham di berbagai negara akhirnya pulih setelah sempat terjun bebas dengan angka kenaikan signifikan. Angka pengangguran di Amerika Serikat yang menguatkan kekhawatiran terjadinya resesi. Tapi analis dan investor mencermati masih banyak faktor domestik dan juga luar Amerika Serikat yang membuat pasar tetap mengalami volatilitas tinggi. Data ketenagakerjaan terbaru di Amerika Serikat kembali menguatkan saham di Wall Street. Setelah data awal bulan Agustus memicu kekhawatiran soal terjadinya resesi ekonomi. Data mingguan dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan pemohon tunjangan pengangguran turun signifikan dibandingkan pekan sebelumnya. Our employment data is always backward looking, and we're all reacting, trying to look forward. And that's difficult. But the unemployment claims come out a lot more often, and so they feel like they give us a better pulse of the moment. Kekhawatiran soal resesi sempat memicu terjun bebas harga saham dari New York hingga Tokyo. Investors are still very sensitive to any negative news that may come in the upcoming days. And even though that the U.S. recession risk may be largely exaggerated, however, there are still other type of uncertainties around the world. For example, the geopolitical situation in the Middle East. So yes, I think the market will likely to stay volatile. Right now, we think we're in for a bit of a volatility the rest of the year. We still have the election to come up. Interest rates have not been cut as of yet. We think a lot of people's portfolios right now are getting a little bit out of whack. Sejumlah pimpinan Bank Sentral AS atau Federal Reserve telah mengisyaratkan pemotongan suku bunga segera dilakukan dengan terbitnya berbagai indikator laju inflasi yang telah memuaskan The Fed karena inflasi semakin mendekati target sebesar 2%. Indeks harga konsumen lalu rujukan utama The Fed yaitu indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi semuanya mengindikasikan laju inflasi di Amerika Serikat telah mulai terkendali. Pada saat yang sama kondisi ketenaga kerjaan sedikit meresahkan dan ini menguatkan dugaan bahwa The Fed hampir pasti mulai menurunkan suku bunga acuan mulai September.
Sebagian pelaku pasar bahkan khawatir the Fed lambat bertindak dalam menurunkan suku bunga acuan. What's troublesome is that on the one hand, the Fed is understandably saying they want to see the data. However, once they see the data, it's too late. It's almost like the large tanker that ran into the bridge in Baltimore Harbor. By the time they knew that the thing was out of control, there was nothing they could do to avoid hitting the bridge and hitting the pillars. So what the Fed gets paid big money to do is to correctly anticipate things that aren't known yet. Karena penurunan suku bunga pada September sudah hampir dipastikan, pertanyaan analis kini beralih ke besarnya pemotongan. Akankah 25 basis poin seperti perkiraan selama ini? Atau the Fed harus lebih agresif dan memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin alias 0,5%. Dari Washington DC, Dova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris akan berhadapan dengan calon dari Partai Republik Donald Trump dalam pemilu November mendatang. Kebijakan Harris dalam mendukung militer untuk Israel dan Ukraina, kebangkitan Tiongkok, dan krisis migran di perbatasan selatan menjadi sorotan utama. Ribuan migran menyeberangi Meksiko setiap tahun menuju perbatasan negara tersebut dengan AS. Berkoordinasi dengan negara-negara Amerika Tengah untuk mengatasi akar masalah migrasi adalah tugas yang diberikan kepada Wakil Presiden Kamala Harris. Ini membuatnya menjadi sasaran serangan oleh pesaingnya dalam Pilpres November, mantan Presiden Donald Trump. She was a bum, a failed vice president in a failed administration with millions of people crossing, and she was the border czar. Harris bukanlah bos perbatasan di pemerintah, tapi dalam hal imigrasi, dia membawa pesan yang keras ke jalur kampanye, menyoroti pengalamannya sebagai Jaksa Agung California. I went after transnational gangs, drug cartels, and human traffickers that came into our country illegally. I prosecuted them in case after case, and I won. Donald Trump, on the other hand, has been talking a big game about securing our border, but he does not walk the walk. Jika terpilih, Harris mengatakan dia akan mengembalikan RUU perbatasan Presiden Joe Biden yang digagalkan anggota Partai Republik pro-Trump di Kongres. Selain isu migrasi dari Amerika Tengah, Kamala Harris juga dihadapkan dengan sejumlah persoalan, yakni perang Rusia di Ukraina, NATO, Indo-Pasifik, meluasnya pengaruh Tiongkok, serta gejolak di Timur Tengah. Terkait Ukraina, dia akan melanjutkan dukungan AS bagi Ukraina sambil mencegah perang langsung dengan Rusia dan menjaga persatuan di antara sekutu NATO. Selain itu, akan ada kesinambungan di Indo-Pasifik dan tentang perdagangan dengan Tiongkok. She will continue, as she has said, to try to de-risk from China. We know that when she ran for president in 2020, she was fairly tariff averse. Like President Biden, she seems to have changed her mind about that. So more continuity than otherwise. Terkait Gaza, Harris sejalan dengan Biden yang mengupayakan gencatan senjata dan mencegah perang regional. Namun ketika sebagian besar pemilih Partai Demokrat marah atas dukungan kuat Biden terhadap Israel, Kamala Harris tampaknya lebih bersimpati pada korban Palestina. Serikat aktor di Amerika Serikat kembali melakukan mogok massal melibatkan sekitar 2.500 aktor pemeran tokoh video game seperti mogok aktor film dan juga TV pada 2023 yang lalu. Ancaman teknologi kecerdasan buatan alias AI berada di balik mogok kali ini. Andy Norris adalah aktor yang gerak tubuhnya diambil lewat proses motion capture atau penangkapan gerak untuk memerankan tokoh antagonis Lilith dalam permainan video Diablo seri keempat dan sejumlah video game lainnya. You don't know that I have done these characters because I'm not attached to it, right? So they want to take my movement because they argue that it's unrecognizable as me, which is kind of my job, and use that data to pilot these AI systems.
Produsen video game ingin menggunakan teknologi kecerdasan buatan alias AI untuk memanfaatkan hasil perekaman gerak tanpa memberi kompensasi tambahan untuk pemeran seperti Andy, memicu mogok oleh anggota Serikat Aktor, Screen Actors Guild, American Federation of Television and Radio Artists, disingkat SAG-AFTRA. Basically, these companies have the ability when we work for them to keep a library of our performances, in our case, our movement, our action, our acrobatics, and they're able to give it to a machine to then study that, basically become us and spit out new performances without us, without our knowledge, and that is scary, and that is something that could absolutely kill our industry. Para aktor mendesak perlindungan terhadap ancaman AI terhadap mata pencarian mereka dari produsen-produsen video game utama termasuk Activision, Electronic Arts, dan Take-Two Productions. Pihak produsen lebih terbuka untuk memberi kompensasi untuk aktor pengisi suara video game, tapi tidak untuk aktor motion capture. They have been willing to bargain some VO protections, but they do not want to cover movement. And by putting that in writing, they are admitting that we are not as important to these games as our VO brother and sisters. Ancaman AI sebelumnya juga memicu mogok SAG-AFTRA yang melumpuhkan Hollywood selama hampir 4 bulan pada 2023. Selain mogok penulis naskah yang terjadi hampir bersamaan. A lot of these companies, they don't understand the hard work and labor that goes into the voice acting, the face acting, the body capture, all of the likenesses that they use to sell these video games. Demonstran umumnya berharap mogok kali ini tak akan berlangsung selama mogok 2023. Tapi analis mencermati proses produksi video game umumnya berlangsung lebih lama dibandingkan program TV atau film layar lebar, sehingga produsen punya lebih banyak ruang untuk bernegosiasi. Para aktor yang mogok juga merespons positif digulirkannya sebuah perundangan di Kongres Amerika Serikat bernama No Fakes Act yang akan melarang pemanfaatan AI untuk memanipulasi suara, wajah, dan gerak-gerik seseorang tanpa izin mereka. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sinpo Dunia kali ini. Bersama saya Ayu Pratiwi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.